नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार। हांव आसा आझाद मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाच्या सकयल। हुतात्मा स्मारक जे स्मारक आमकां उगडास करून दिता गोंय मुक्ती चळवळी खातीर ज्या 73 म्हटल्यार 73 लोकांनी आपले हौतात्म्य दिले, त्या हुतात्मा स्मारकाच्या सकयल बसून आयज आमी हो व्हिडिओ काडटा। हे स्मारक आणि ह्या स्मारकांत यादिस्त त्या 73 हुतात्म्यांचो उगडास करून आयज एक गजाल अशें दिसता की हे हुतात्मे आमकां गोंयकारांक विचारतात की आमी जे प्राण दिले ह्या गोंया खातीर, ह्या गोंयच्या मुक्ती खातीर, ते कित्याक लागून दिले। हजारांनी स्वतंत्र सैनिकांनी जे हाल अपेष्टा सहन केले, ते कित्याक लागून सहन केले। हेच गोंय पळोवपाचें आसलें आमच्या फुडल्या पिळगेक, म्हणून आमी ते हौतात्म्य दिले काय कितें, म्हणून आमी स्वतंत्र चळवळींत वांटेकार जाल्ले काय कितें। आता ह्या प्रश्नाची जाप कितें दिवपाची। हे हुतात्मे विचारतात की आमी इतले कश्ट करून, इतले हाल सोसून तर 10 पीपल्स चार्टर, 10 मागण्यो प्रामुख्यान ह्यो लोकांनी सरकारा मुखार दवरल्यो आणि त्यो 10 मागण्यो ह्यो सरकारा मुखार आतां आसात। गोंय फुडल्या पिळगे खातीर सांबाळून दवरप हे सामकें गरजेचें। गोंयचो विकास हो जावपाकूच जाय, गोंयच्या लोकांचो विकास हो जावपाकूच जाय, पुणून हो विकास हो गोंयकारांक आणि आमचें हें गोंय काबार करून आमकां जावो काय कितें, काय हो विकास हे आमचें गोंय सांबाळपाक आनी गोंयकाराचो उद्धार जावपाक आमकां जाय। हातूंतली एक निवड आमकां करची पडटली, कारण ज्या तरेन सरकार लोकांच्या नांवार, सरकार लोकांक जाय म्हणून ज्या तरेन आयज सरकार जो विकास फुडें व्हरत आसा, तो विकास आमकां गोंयकारांक परवडटलो काय कितें, असो प्रश्न हातूंतल्यान निर्माण जाल्लो आसा। आयचो मुखेल विशय म्हणटात तो 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स आयज गोंयकारांनी सरकारा मुखार दवरलेले आसा। ह्या 10 चार्टर ऑफ डिमांड्साचेर गोंय विधानसभेतल्या 40 आमदारांक आपली भूमिका, आपलो स्टँड क्लियर करपाक जाय। त्या लोकांक वगी रावपाक मेळचे ना। विरोधक कांय प्रमाणात त्या दिसा त्या सभेक हाजीर आसले, म्हणटकच विरोधकांचो ह्या 10 मागण्यांक पाठिंबो आसा अशें आमी म्हणपाक शकतात। पुणून तरी 40 आमदारांनी, 40 लोकप्रतिनिधींनी ह्या 10 मागण्यांचेर आपली स्पष्ट भूमिका ही लोकां मुखार दवरप खूब गरजेची। तुम्ही वगी रावून तळ्यात मळ्यात करपाक शकना। तुम्ही वगी रावून दोनूय व्हड्याचेर पांय दवरून स्वता सुशागात रावपाक शकना। तुमकां क्लियर स्टँड घेवचो पडटलो। सोमारच्यान म्हटल्यार 12 तारखेच्यान गोंय विधानसभेचें हिवाळी अधिवेशन सुरू जाता। 5 दीस हें अधिवेशन चलतलें। ह्या अधिवेशना भितरूय कितलेश्योच गजाली, कितलेशेच विशय हे चर्चेक येतले। पुणून म्हाका दिसता की ह्या अधिवेशनाच्या पयलीं म्हटल्यार फाल्यां आयतार आणि परवा अधिवेशन, गोंय विधानसभेतल्या 40 आमदारांनी ह्या 10 चार्टर ऑफ डिमांड्साच्या बाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट करची पडटली। हे 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स कितें हे पयलीं आमी समजून घेवया। ह्यो 10 मागण्यो कितें तर पयली प्रामुख्यान मागणी जी आसा ती म्हणटात ती प्रोटेक्ट हिल्स अँड फॉरेस्ट। गोंयचे दोंगर आणि गोंयची रानां ही आमकां सांबाळपाक जाय आणि दोंगराच्या बाबतीत एक स्पष्ट प्रपोजल, एक क्लियर प्रपोजल फेर्दिन रिबेलो बाब हांणी दिल्लेलें आसा सरकाराक। TCP डिपार्टमेंटान जो 2023 एक ऑर्डर म्हणून इश्यू केल्ली आसा आणि त्या ऑर्डरी खाला जो कायदो आसा TCPन की दोंगराक डिस्ट्रक्शन करपाक मेळना, त्या ऑर्डरीचो आधार घेवन आयज डोंगर हिल डिस्ट्रक्शनाक परमिशन दिली वयता। ती ऑर्डर बेगोबेग फाटी घेवपाक जाय असो डिमांड हो सरकारा कडेन ऑलरेडी केल्लो आसा। दुसरी गजाल म्हणटा ती प्रोटेक्ट एग्रीकल्चरल लँड। गोंयची शेत जमीन ही प्रोटेक्ट जावपाक जाय, गोंयच्यो सगळ्यो जमनी प्रोटेक्ट जावपाक जाय, पूण स्पेशली शेत जमीन ज्या जाग्याचेर फक्त आणि फक्त शेतूच जावपाक जाय, ज्या जाग्याचेर फक्त आणि फक्त शेतीची लागवडूच जावपाक जाय, ही जमीन कन्वर्ट करपाक मेळोंक जायना, ही जमीन हेर गजाली खातीर वापरपाक मेळोंक जायना। तिसरी गजाल एन्श्युअर ड्रिंकिंग वॉटर एज अ रायट। पिवपाचें उदक, क्लीन पिवपाचें उदक मेळप हो प्रत्येकाचो अधिकार आणि आमकां जगपा खातीर उदक गरजेचें आसा।
आयज विकासाच्या नावाचेर नॅचरल रिसोर्सीस आयज काबार करपाची कामां सुरू आसात. तळी बायो हाच्या कडेन कोणाचेच लक्ष ना. थंय तळ्याच्या बाबतीत ते चिमलकार आंदोलन करतात जाल्यार सरकार म्हणटा ते तळें एकीकडे आनी तो प्रोजेक्ट एकीकडे, ताचो कांयच इम्पॅक्ट जावचो ना. अशा तरेन सरकार ह्यो ज्यो गजाली करून ह्या उदका कडेन म्हटल्यार आमच्या जिणे कडेन जो खेळ खेळटा तो बंद जावपाक जाय आनी नॅचरल वॉटर रिसोर्सीस ह्यो सांबाळून दवरप खूब गरजेचें. मागीर रिव्ह्यू फ्रॉडुलंट टेनन्सी, नेगेटिव्ह डिक्लरेशन दिवन आयज टेनन्सी जमनी आयज सर्रासपणान विकपाचो धंदो सुरू जाल्लो आसा. ह्या सगळ्या नेगेटिव्ह डिक्लरेशनाची चवकशी जावपाक जाय, तपास जावपाक जाय आनी जर कोणें फ्रॉडुलंट पद्दतीन जर नेगेटिव्ह डिक्लरेशन दिवन आपली टेनंटेड लँड नॉन टेनंटेड दाखवून जर ती विकला जायत जाल्यार अशा सगळ्या लोकांक ख्यास्त ही जावपाकूच जाय. मागीर रिमूव कॅसिनोज अँड एन्फोर्स CRZ लॉज. कॅसिनो आयज पुराय पणजी मांडवी न्हय आमची कॅसिनोन काबार जाल्ली आसा. हे कॅसिनो कोणा खातीर? फक्त आमकां पयसो मेळटा म्हणून आमकां कॅसिनो आमी एक्सेप्ट करप काय कितें? ह्या कॅसिनोच्या बाबतीत सरकारान स्वताच आश्वासन दिल्लेलें आसा की आमी हे कॅसिनो मांडवी भायर हाडटात म्हणून. पूण फक्त मांडवी भायरच न्हू तर गोंयाक कॅसिनो टुरिझम नाका ही स्पश्ट भुमिका त्या मिटिंगेन लोकांनी उक्तायल्ली आसा आनी कॅसिनोय हांगाल्यान वचपाक जाय हिवूय भुमिका आसा. रिपील करप्ट प्लॅनिंग लॉज जे 17(2) आनी 39A म्हणून जे एमेंडमेंट सरकारान हाडून कायदे तयार केल्या त्या कायद्या वरवीं आयज सरकार ज्या पद्दतीन दोंगराचे दोंगर ऑर्चार्ड जमनीचे सरसकट आयज जे कन्वर्जन चलयलां ते बंद जावपाक जाय आनी बेगोबेग हे दोनूय एमेंडमेंट जे आसात ते रद्द जावपाक जाय. SS कॅरिंग कॅपॅसिटी, प्रत्येक गांवाची कॅरिंग कॅपॅसिटी ही तयार जावपाक जाय. बाबा त्या गांवान कितलो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, कितलो डेव्हलपमेंट तो गांव सस्टेन करपाक शकता, ह्या सगळ्या गजालींचो सायंटिफीक पद्दतीन अभ्यास जावपाक जाय. एनफोर्स सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें की जो डेव्हलपमेंट आमच्या फुडाराक फायद्याक ठरतलो तशा पद्दतीन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आमकां जाय. प्रोटेक्ट वॉटर बॉडीज अँड कोस्टलायन्स. दर्या देगो आयज ज्या तरेन CRZचे वायोलेशन सुरू आसा आनी दर्या देगांचेर आयज जी अतिक्रमणां सुरू आसात, धंद्याच्या नांवा सकयल आयज हप्तेगिरीच्या नांवा सकयल पुराय कोस्टलायन आयज गोंयची जी काबार जायत आसा ती आमकां सांबाळपाक जाय. आनी फिक्स अकाउंटेबिलिटी म्हटल्यार जे लोक ह्यो सगळ्यो इलिगॅलिटीज करपाक जे मदत करतात, जे लोक ह्या सगळ्या इलिगॅलिटींक प्रोटेक्शन दितात त्या सगळ्यांचेर अकाउंटेबिलिटी थारोवन तांचेर कारवाय जावपाक जाय. अशा पद्दतीच्यो ह्यो 10 मागण्यो ह्यो त्या सभे भितर पब्लीक चार्टर म्हणून लोकां मुखार सरकारा मुखार दवरलेल्यो आसा. आता ह्या 10 मागण्याच्या बाबतीत दर एका आमदारान आपली भूमिका स्पश्ट करची. पहिली गजाल म्हटल्यार सरकारा वांगडा आयज 33 आमदार आसात आनी ह्याच 33 आमदारांनी गोंय विधानसभेन 17(2) आनी 39A हो कायदो हाडलेलो. आता तातूंतले कांय आमदार हे त्या कायद्याक विरोध करतात. तातूंत मांद्र्याचे आमदार जी दारोलकार हांणी स्पश्टपणान आपली भूमिका मांडल्या आनी मुख्यमंत्र्या कडेन तांणी चीट बरोवन पेडण्या तालुक्यांतले जे 39A आनी 17(2) अंडर जी कन्वर्जनां जाल्या ती रद्द जावपाक जाय अशें तांणी म्हटलां. आता प्रश्न असो आसा की ह्या कायद्यांक जेन्ना 33 आमदारांनी सपोर्ट करून हो कायदो पास केलो म्हणटकच त्या कायद्या खाला जे कन्वर्जन आयज जाता, त्या कायद्या खाला जे आयज लँड झोनिंग चेंज जाता तेका हे 33 जाण जबाबदार थारतात. आनी त्या खातीर ह्या 33 लोकांनी आयदर एक तर हो कायदो गोंया खातीर बरो आसा, गोंयच्या भल्या खातीर आसा आनी म्हणून आमी त्या कायद्याच्या फाटल्यान ठामपणान उबे आसा, आमी TCP मिनिस्टराच्या फाटल्यान ठामपणान उबे आसा अशें तुमकां सांगचें पडटलें. ना जाल्यार तुमकां भूमिका मांडची पडटली की हो कायदो जो आमी हाडला हो कायदो हो गोंया खातीर घातक थारपाक शकता हें आमकां आतां कळ्ळां आनी त्या खातीर सरकारान हो कायदो बेगोबेग रद्द करचो अशा पद्दतीन तांणी भूमिका घेवची पडटली. विरोधकांनी त्या दिसा त्या मिटिंगेक हाजेरी लायली ही गजाल बरी आसा, पूण हाजेरी लावनूय बीन ह्या 10 मागण्याच्या बाबतीत विरोधकांची भूमिका कितें हें तांणी स्पश्ट करचें पडटलें. आनी फक्त आपली भूमिका स्पश्ट करून जावची ना तर ह्या 10 मागण्याचेर विरोधकांनी सरकारा कडल्यान गोंय विधानसभेन जाप घेवची पडटली. सरकाराक ह्या 10 मागण्याचेर उलोवपाक लावचें पडटलें. जर विरोधक सरकाराक ह्या 10 मागण्याचेर उलोवपाक लावपाक जर अपयशी थारता जाल्यार ते विरोधकांचे अपयश थारतलें. ह्याच मुद्द्यांचेर ह्या विधानसभे भितर
प्रामुख्यान चर्चा जावपाक जाय। जे वेगवेगळे विशय सरकार थंय चर्चेक हाडून गोंय विधानसभेच्या कामकाजाचो जो टायमपास करपाक सोदता, हो टायमपास म्हणटात तो विरोधकांनी मात्तूय सहन करून घेवपाक जायना। हो टायमपास विरोधकांनी फोल ठरोवपाक जाय। 33 आमदारांनी सरकारच्या ह्या 10 मागण्याचेर आपली भूमिका स्पष्ट करची पडटली। जो कोण ह्या मागण्याचेर आपली भूमिका स्पष्ट करिना तो ह्या मागण्याच्या विरोधात आसा असो ताचो अर्थ जातलो। आणि अशें जर जायत जाल्यार त्या त्या आमदारांतल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी आपापल्या आमदाराक हाची जाप विचारची पडटली। ज्या ज्या जाग्यार ज्या ज्या पब्लीक कार्यावळींनी पब्लीक कार्यक्रमांनी तुमचे आमदार नाजाल्यार तुमचे मंत्री वयतात त्या त्या जाग्यार तुम्ही ह्या 10 पिपल्स चार्टराच्या बाबतीत तांकां जाप विचारची पडटली आणि ताचेर तांणी भूमिका घेवची पडटली। ह्या आमदारांक आमची चॅलेंज की खरेंच तांकां दिसता की हे कायदे गोंयच्या भल्या खातीर तांणी पास ना जाल्यार आमी ह्या कायद्याच्या विरोधात आसा हे टीसीपी मिनिस्टराक निक्षून सांगचे। तुम्ही लिपोवन रावन लोकांकडे कात वाटोवन तुम्ही वगी रावपाक शकनात आणि तांकां हे जे कोण वगी रावतात त्या सगळ्यांक ह्या गजालीचेर जाप दिवपा खातीर लोकांनी भायर सरचे पडटले। लोकांनी मेळटा थंय ज्या ज्या जाग्यार तुमकां हे लोक मेळटात त्या त्या जाग्यार ह्या लोकांक तुमकां जाप विचारची पडटली। जो मेरेन हे मनीस आयदर समर्थनान नाजाल्यार विरोधान उबे रावचे ना तो मेरेन ह्या लोकांक वगी रावो नाका। गोंय विधानसभेतल्या 40 आमदारांनी जो मेरेन आपली भूमिका ह्या सगळ्या 10 मागण्याच्या बाबतीत स्पष्ट करिनात तो मेरेन तांकां वगी रावो नाका। तुमच्या आमदाराक तुमच्या मंत्र्याक ह्या विशयाचेर जाप विचारा, तांकां स्पष्ट भूमिका घेवपाक लाया। जर तांणी स्पष्ट भूमिका घेतली जाल्यारूच वगी रावात, नाजाल्यार मेळटा थंय तांकां तुम्ही प्रश्न करून ह्या गजालीची जाप ही घेवचीच पडटली। दुसरी गजाल, पणजे मिटींग जाल्या उपरांत आता 15 तारखेर मडगांव MCC हांगासर आनी एक मिटींग साउथ गोंया खातीर घेवपाचें फेर्दिनबाब रिबेलो हांणी थारायल्लें आसा आणि ही मिटींग साउथ गोवान मडगांवां MCC हॉलान जावपाची आसा। म्हणटकूच साउथ गोंयच्या लोकांक ही जागृताय करपा खातीर ही मिटींग बरी पडटली। ह्या मिटींगेन स्पेसिफिकली जे 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स त्या मिटींगेन पास जाल्या त्याच डिमांडाचेर सविस्तरपणान फेर्दिनबाब रिबेलो हे त्या मिटींगेन उलयतले। सरकाराकडे हो विषय पावल्लो आसा। म्हणटकूच ह्या 5 दिसाच्या अधिवेशनान सरकार ह्या 10 मागण्याच्या बाबतीत नेमकी कितें भूमिका घेता तेवूय पळोवचें पडटलें। सरकाराक ह्या 10 मागण्याचेर विधानसभेंतल्यान लोकांक सांगचें पडटलें की सरकार ह्या 10 मागण्या बाबतीत राजी आसा काय सरकार ह्या 10 मागण्या बाबतीत राजी ना हेवूय आमकां लोकांक कळप खूब गरजेचें। कारण सरकार जी भूमिका घेतलो त्या पद्दतीन लोकांक आपलो स्टँड घेवचो पडटलो आणि मागीर सरकाराक ताची जाप विचारची पडटली। ह्या हुतात्मा स्मारकाच्या सकयल बसून हांव तुमकां पुराय हें आव्हान करता। हे हुतात्मे ज्या हुतात्म्यांनी आमचे गोंय मुक्त करपाक लागून आपलो जीव दिलो त्या हुतात्म्यांच्या उगडासाक लागून त्या हुतात्म्यांक आदरांजली आणि त्यांच्या हुतात्म्याचो सन्मान म्हणून आमकां गोंयकारांक ही जबाबदारी पार पाडची पडटली। आमच्या लोकप्रतिनिधींक जबाबदारीन वागपाक आमकां लावचे पडटले। ते बेजबाबदारपणान जर वागता जायत जाल्यार तांकां आमकां जाप विचारची पडटली। गोंयकारांनो चलात फुडें, देव बरें करूं। गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता। हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची। मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात। फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात। धन्यवाद।